السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشقم پارٹ 22۔ گارڈن میں نکل کر اس نے پھولی ہوئی سانس کو سنبھالا اور پھر اکراش کی پشت کو دیکھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھ گئی۔ ہونٹوں سے مسکراہٹ پھوڑ کر کہکہے میں بدلنے کو بے چین تھی، مگر وہ اس کو اپنی موجودگی سے چونکا دینا چاہتی تھی۔ کشمالہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس تک بڑھی اور پھر ایک دم سے اپنے نازک سے سفید ملائی جیسے ہاتھ اکراش کی سیاہ چمکتی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس کو چہرے پہ محسوس کرتے ہی اس کے چہرے کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو پلٹ دیا اور پھر کشمالہ کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں پہچاننے کے لیے مجھے آنکھوں کی ضرورت ہے؟ اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے ہٹاتے اس نے کہا اور نرمی سے کشمالہ کی ہتھیلیوں کا بوسہ لے کے چھوڑ دی۔ وہ ہنستی اس کے سامنے جا بیٹھی۔ لیکن آج آپ کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ جیسے اپنی ہی شرارت سے محفوظ ہو رہی تھی۔ اکراش نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا۔ میں جہاں بھی مصروف ہوں اور جتنا بھی مصروف ہوں تم سے کبھی ناواقف نہیں ہو سکتا، اور بتایا نا، مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے اندر تک دیکھ سکتا ہوں، وہ بھی بغیر آنکھوں کے۔ وہ آخر میں مسکرایا نہیں تھا، سنجیدہ سا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کشمالہ اس کی بات کو سن کر سنبھلتی ہنستی۔ آج آپ نے کوئی مووی نہیں دیکھی؟ آج آپ نے کوئی مووی دیکھی ہے؟ باہر چلیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کشمالہ نے بات سن کر کچھ پریشانی سے آسمان کو دیکھا اور پھر واپس اکراش بن ہاتھ کو، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن بارش ہونے والی ہے اور ہم کون سا پیدل جا رہے ہیں، آ جاؤ۔ اس کی طرف بڑھتے اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا تو کشمالہ مسکراتی جھٹ تیار ہو گئی۔ مجھے چاکلیٹ آئس کریم کھانی ہے، اٹھتے ساتھ ہی اس نے فرمائش بھی کی تو اکراش نے پہلی بار مسکراتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے جب میں اسکول میں ہوتی تھی، جب میں چاکلیٹ کی ایڈکٹ تھی، میں جب تک دن میں کم از کم ایک بار چاکلیٹ نہیں کھا لیتی تھی، میری چاکلیٹ کھانے کی چاہت ختم نہیں ہوتی تھی اور وہ ہر لمحہ بڑھتی ہی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے وہ ہنستی گاڑی کی طرف بڑھتے وہ بتا رہی تھی اور ساتھ چلتا وہ بغور اس کے آنکھوں میں جھانکتا بس خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایڈکشن کیسے ختم ہوئی؟ گاڑی کے قریب رک کر اس نے پہلے اس کے لیے دروازہ کھولا، چھت کے نیچے کی طرف ہاتھ رکھ کر اسے بٹھایا اور پھر خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کشمالہ نے اس کے بیٹھنے کا انتظار کیا اور پھر واپس بات جاری کی۔ آپ کو پتہ ہے ایڈکشن تب تک رہتی ہے جب تک ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری پسند کی چیز مل جائے گی۔ جس دن میں نے مما اور پھر بابا کی ڈیتھ دیکھی، اس کے بعد ساری ایڈکشنز خود ہی دم توڑ گئی۔ ایک لڑکی تھی جسے میں نے بچپن میں ایک پارک میں دیکھا تھا، وہ بھی چاکلیٹ کھاتی تھی۔ گاڑی چلا کر باہر نکالتے اس کو بے ساختہ وہ بچی نظر آئی تھی جو کسی نوجوان کا ہاتھ پکڑے چلی آ رہی تھی اور جس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی۔ وہ وہی تو تھی جس کو پہلے اس نے دور جھولے پہ بیٹھے دیکھا تھا اور بعد میں جسے اس کے خوابوں کا حصہ بنتی گئی۔ زندگی کا دردناک حصہ اس کے ساتھ تھا اس کا۔ اکراش نے ماضی کو ذہن میں امڑتے محسوس کیا تو فوراً سر جھٹک دیا۔ اچھا، وہی آپ کی پہلی محبت؟ کشمالہ نے ہنستے اسے جان بوجھ کر چھیڑا تھا۔ اکراش نے مسکراہٹ دباتے باہر دیکھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں پتہ چلے کہ مجھے بچپن سے ہی کسی اور سے محبت تھی تو؟ کشمالہ نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ وہ پھر بھی بضد ہوا۔ کشمالہ نے ہنستے اس کے بال بگاڑے۔ پھر کچھ نہیں، محبت کو روکا تو نہیں جا سکتا، یہ تو کسی کو کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ بتاتے وقت اس کے گال ایک دم سے دہکے تھے۔ اکراش نے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ صحیح جا رہی ہو۔ اسے اس کے جواب پہ نا امیدی ہوئی تھی، مگر وہ تو احساسات کو چھپانے میں ماہر تھا۔ وہ اس کو دکھانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے اعتبار چاہتا ہے۔ وہی ہوا تھا جس کا اس کو ڈر تھا۔ بارش ہونے لگی تھی اور اب وہ دونوں ہی ریسٹورنٹ کی بالکنی پہ بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اکراش کے سامنے ونیلا تھی جس سے کشمالہ وقفے وقفے سے چمچ بھری کرنچ چاکلیٹ میں مکس کرتی اور پھر کھاتی، اور وہ بس مسکراہٹ دباتا اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ ویسے تمہیں ہفتے میں ایک بار چاکلیٹ آئس کریم کھلا دی جائے تو تم بہت خوش رہو۔ اس کے تبصرے پہ کشمالہ نے آنکھیں گھمائیں۔ مجھے اس بات پہ مایوسی ہوئی ہے۔ اکراش نے ہنستے آئیبرو اٹھائے۔ آپ کو روز کہنا چاہیے تھا۔
نہیں بھائی، میں اپنی بیوی کو موٹی نہیں کرنا چاہتا، چمچ اٹھاتے اس نے بھی چمچ بھرتے کہا تو کشمالہ فوراً اپنا وزن دیکھنے لگی۔ میں موٹی نہیں ہوں، اس کا منہ صدمے سے کھلا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ میں نے کب کہا ہو؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ آئس کریم سے کیلوریز بڑھتی ہے اور باڈی پہ فیٹس بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اوہ، بن گئے ڈاکٹر، اس کے انداز میں اکراش نے ہنس کر سر جھٹکا۔ ہاں نہ بنتا جو تو تم نہ بنتی۔ ہاں مجھے پتا ہے، آپ نے مجھ پہ نظر رکھنے کے لیے یہ فیلڈ چوز کی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ایک یہ بھی وجہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی وجہ ہے۔ کشمالہ نے اسے دیکھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کسی نے مجھے کبھی کہا تھا کہ اس کے مما بابا اسے ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی دادی جان اس کو وکالت میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ کشمالہ کا آئس کریم کی طرف بڑھتا ہاتھ تھم گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کو یہ کس نے بولا تھا؟ تھی کوئی جس کو میں نے پہلی بار سٹی پارک میں ملا تھا اور جو اتنا روتی تھی کہ اسے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ جاتا تھا۔ بتاتے ساتھ ہی وہ بارش کو دیکھنے لگا۔ کشمالہ بس اکراش بن ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ نمی کب اس کے آنکھوں کے کناروں کی طرف بڑھی اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ وہ وقت بہت عجیب تھا کشمالہ۔ میں اس سے صرف ایک بار ملا تھا، مگر وہ میری ذات میں آج بھی کسی طرح موجود ہے۔ بارش سے نظر ہٹاتے اس نے کچھ افسردگی سے کہتے کشمالہ کو دیکھا تو کشمالہ نے فوراً چہرہ جھکا کر اس سے آنسو چھپائے اور پھر پھیکے سے مسکرائی۔ تو آپ کو اس سے پہلی محبت تھی؟ اب وہ آئس کریم سے کھا کم رہی تھی اور کھیل زیادہ رہی تھی۔ ایک دم سے اس کا دل بھر گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ماضی کے ایک گمنام حصے سے کبھی یوں بھی ملے گی۔ ہاں شاید، یا پھر شاید نہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ کشمالہ نے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے اس سے محبت ہے یا نہیں، اس نے ہے بولا تھا۔ کشمالہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے پہلا خیال اسی کا آیا تھا۔ شاید تمہاری طرف میرے جھکاؤ کی ایک یہ وجہ بھی تھی۔ کشمالہ نے نظر جھکا لی۔ اسے ایک دم سے زندگی کے اس مذاق پہ حیرت اور ہنسی آئی تھی، دکھ بھری ہنسی۔ اگر آپ کو وہ مل جائے تو کچھ نہیں، میں بس ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اب وہ کیسی ہوگی، اور کیا اس کی مما زندہ ہے؟ شاید اس سے میرا تعلق ہمدردی کا ہے۔ کشمالہ نے چونک کر اب کی بار پھر سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے گلے آنسو کا گولا پھنسا ہوا تھا۔ کوئی آج اسے ملا تھا جس سے وہ اپنے دل کی بات، اپنی مما کی بات کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئے گھر چلتے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا وہ فوراً سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اکراش نے گہرا سانس لے کے اس کی ادھوری پڑی آئس کریم کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ محبت اعتبار مانگتی ہے۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر دوپٹہ اتار کر بیڈ پہ پھینکتے وہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔ لیٹتے ساتھ ہی اس نے تکیہ منہ پہ رکھ لیا تھا۔ بے تاب آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں کا بند توڑتے نکل کر بستر میں جذب ہونے لگے تھے۔ ماضی اس کے ساتھ یہ سب کرے گا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جو ماضی چھپانے کو اپنے آپ سے جھوٹ بولنے لگے گی، مجھے محبت کے لیے پہلا قدم اٹھانے لگے گی، اور جس کے لیے وہ یہ سب کرے گی، خدا اسی کو اس کے ماضی کا حصہ بنا دیں گے۔ اب کیا ہوگا وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو بھی اس بات کے گواہ تھے کہ وہ اب آگے جو کچھ ہونے جا رہا تھا اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس نے ابھی ابھی محبت لفظ سیکھا تھا، ابھی ابھی اس نے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس نے اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ 1 سال مسلسل وہ اپنی ذات کو محبت کے لیے ممنوع قرار دیتی رہی تھی، اور جب دل اور ذہن نے اس کو حوصلہ دے کر اسے چلنے کا کہا تو اب ایک بار پھر سے ماضی سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی کہ اگر اکراش بن ہاتھ کو اس کی ذات کی حقیقت کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ بس زار و قطار رو رہی تھی جب چارجنگ پہ لگا فون بج اٹھا۔ اس کی سسکیوں کے علاوہ بھی کمرے میں ایک اور دھن بجی تو تکیے پہ کشمالہ کی گرفت کچھ نرم پڑنے لگی۔ 3-4 بیلز کے بعد کال بند ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر چہرہ صاف کیا اور پھر بڑھ کر فون چارجنگ سے اتار لیا۔ جاوید بھائی کی 12 مس کالز تھیں۔ کشمالہ کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ وہ وہیں زمین پہ بیڈ سے پشت ٹکا کر کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئی اور پھر بھیگی آنکھوں سے نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا۔ باہر مسلسل بارش ہو رہی تھی اور اندر
बादलों ही की तरह उसकी आंखें भी बरस रही थी। जावेद ने कॉल उठाते नानी को देखा और फिर लेट कर सर उनकी गोद में रख लिया। कहाँ थी आप मोहतरमा? वो दूसरी तरफ मुस्कुराकर पूछ रहा था। नानी भी उसके बालों में हाथ चलाते मुस्कुरा रही थी। भाई, जावेद की आवाज़ सुनते ही वो फूट फूट कर रो रही थी। जावेद की मुस्कुराहट लम्हों में गायब हुई। वो फौरन से अपनी जगह से उठा और फिर उससे कब्ल के नानी परेशान सा उसका चेहरा देखकर पूछती वो कमरे से निकल गया। क्या बात है गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? वो मुसलसल बस रोती जा रही थी और जावेद की जान निकलती जा रही थी। कशमाला बेटे, बताओ भी क्या प्रॉब्लम है? भाई अब कुछ अच्छा नहीं होगा। उसने रोने के दौरान जो एक जुमला कहा भी था तो जावेद को उसने मज़ीद परेशान कर दिया था। जावेद ने बेड पे बैठते गहरा सांस लिया। क्या हुआ है और फिर क्या हुआ था वो उन्हें बताती चली गई। 11 साल पहले। नौफिल ने रोती कशमाला के आंसू साफ किए और फिर जेब से चॉकलेट निकालकर उसके सामने कर दी। चॉकलेट चाहिए? उसके सामने घुटनों के बल ज़मीन पे बैठा वो पूछ रहा था। कशमाला ने आंसू रगड़ते सर इस बात में हिला दिया। वो सुर्ख फूले फूले गालों वाली बहुत प्यारी बच्ची थी। बस किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि उसका और उसकी माँ का साथ बहुत मुख्तसर था। जुल्फ़िशा को ब्रेन ट्यूमर था, लास्ट स्टेज पे था। ख़ानदान में सब ही कड़े लम्हात से गुजर रहे थे। वो जब आज अस्पताल मम्मी के साथ गया तो वो कशमाला को अपने साथ ले आया था, जो बस परेशानी से सबको छुप छुप कर रोते देख रही थी। कशमाला ने चॉकलेट पकड़ी तो नौफिल मुस्कुराता उसका हाथ पकड़े उसे पार्क ले आया था। नर्म सी धूप में चूँकि एतवार था तो शहर भर के लोग वहाँ आए हुए थे। अपनी ही उम्र के इतने बच्चों को देखकर सदा की खेल की दीवानी कशमाला एकदम से पुरजोश हो गई थी। नौफिल भाई, सीसॉ, अपने पसंदीदा झूले की तरफ इशारा करते वो मचल उठी थी। नौफिल हंस दिया। चलो आओ चले सीसॉ पे। बहुत सारे बच्चे वहाँ पहले से ही लाइन बनाकर खड़े थे। कशमाला का हाथ पकड़े वो भी खड़ा हो गया। भाई, हम जावेद भाई को ले आए? लाइन में खड़े उसे एकदम से ख्याल आया था। नौफिल हंस दिया। बुला तो लेते। वो कह रहे थे कि अगर माला ज़्यादा देर खेलेगी तो वो उसे घर वापस ले जाएंगे। नहीं, फिर हम उनको नहीं बताएंगे। 2 कदम आगे बढ़ते उसने फ़ौरन मना किया। नौफिल ने अफसरदगी से उसके बाल सहलाए। नौफिल भाई, जब कोई अल्लाह के पास जाए तो क्या वो वापस नहीं आता? दिल में बार बार आता सवाल उसने फिर से पूछा तो नौफिल ने अफसरदगी से उसे देखा। अगर तुम ज़्यादा सवाल पूछोगी तो हमारी बारी गुजर जाएगी। चलो जल्दी से बैठ जाओ। सीसो पे बच्चे बारी बारी झूला लेते और फिर अपनी बारी पूरी करते वापस लाइन में लग जाते। कशमाला की बारी पे झूले के एक किनारे पे उसे बैठना था और दूसरे पे नौफिल को। नौफिल ने कशमाला को झुके हिस्से पे बैठाना चाहा। जब उसके बैठने से ही कब्ल वो हिस्सा उठ गया। उसने चौंक कर दूसरी तरफ देखा जहाँ एक बच्चा सियाह बालों वाला बेहद चमकदार सियाह आंखों से उन्हें देखता शरारत से मुस्कुरा रहा था। वो बच्चा बहुत प्यारा था और उसे देखकर लगता था जैसे बस किसी भी लम्हे हंसी उसके गुलाबी होठों से फूटने वाली है। नौफिल ने मुस्कुराकर बच्चे को देखा तो उसने हूँ करते चेहरा मोड़ लिया। नौफिल ने बच्चे को नज़रअंदाज करते कशमाला को उठाकर झूले के उठाए हिस्से पे बिठाया तो दूसरी तरफ का हिस्सा भी उठने लगा। लेकिन क्योंकि वो बच्चा कशमाला से उम्र में कुछ बड़ा था तो उसकी तरफ की साइज़ ज़्यादा झुकी थी और वही बार बार ज़मीन से पाँव हिट करता झूले को हिला रहा था और कशमाला बस उसे देखती चॉकलेट खाती जा रही थी। कशमाला को देखता पाकर बच्चे ने हाथ हिलाने में पहल की तो कशमाला ने भी शर्माते हाथ हिला दिया। दोनों बच्चों को खेलता देखकर नौफिल कुछ पुरसुकून हो गया था। उसने जेब से फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल किया और फिर फ़ोन कान से लगा लिया। वो कौन है? हाथ हिलाने के बाद उसका अगला सवाल नौफिल के हवाले से था। कशमाला ने नौफिल को देखा। वो मेरे भाई है। ओह अच्छा, आई डोंट लाइक हिम, उसने बेपरवाही से कहा तो कशमाला ने नाराज़ी से उसे देखा। क्यों? बस मेरी मर्ज़ी, उसने बेपरवाही से शाने उचका दिए। अब आंटी की तबीयत कैसी है? वो फ़ोन पे जावेद से पूछ रहा था। कशमाला ने उसके बाजू को हिलाया तो नौफिल फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। भाई, मैं वहाँ जाऊँ? वो आंखें सुकेड़ कर धूप में चेहरा उठाकर उसे देखते पूछ रही थी। नौफिल ने सियाह बालों वाले बच्चे को बेरवाई से उसके साथ खड़े देखा तो सर इस बात में हिला दिया और फिर इससे कब्ल कि वो कुछ कहता बच्चा और कशमाला का हाथ पकड़े उसे सॉन्ग्स की तरफ ले जा रहा था। नौफिल वापस फ़ोन पे मसरूफ़ हो गया। कशमाला काफ़ी रो रही थी लेकिन अब बच्चों को देखकर वो ठीक है। तुम उसकी फ़िक्र मत करो।
तुम बस आंटी का ख्याल रखो, उसने मुड़कर दूर खेलती कशमाला को देखते कहा था। तुम्हारा नाम क्या है? वो अब खुद झूले पे बैठा था और कशमाला नीचे घास पे बैठी घास खींच रही थी। मेरा नाम कशमाला। नाइस नेम। और तुम्हारा? मेरा नेम बहुत यूनिक है। कशमाला ने उसे मासूमियत से देखा। मेरा नाम इकराज बिन हाद है। मेरी दादी जान ने मेरा नाम रखा था। अब वो हमारे साथ नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अब उनकी डेथ हो गई है। वो दूर अल्लाह के पास चली गई है। मेरी मम्मा भी अल्लाह के पास जा रही है। कशमाला के एकदम से कहने पे इकराज ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें पता है, जब कोई अल्लाह के पास चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। उसने उसके इल्म में इजाफा करना चाहा था, मगर कशमाला सुनकर एकदम से हिरासा नजर आई और फिर इससे कबल कि वो कुछ कहता, वो हलक के बल रोने लगी। उसके लिए तो ये ख्याल ही खौफनाक था कि उसकी मम्मा कभी वापस नहीं आएगी। इकराज फ़ौरन संभल कर झूले से उतरकर उसके पास जा बैठा, साथ ही आंसू साफ करने लगा। ऐसा उसकी मम्मा ने उसे बताया था कि जब कोई अल्लाह के पास चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। शायद ऐसा सिर्फ मेरी दादू के साथ हुआ हो। तुम्हारी मम्मा वापस आ जाएगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। वो बच्चा अपने आप में जहाँ मासूम था, वही जहानत में भी आम बच्चों से अलग था। नौफिल कशमाला की आवाज़ सुनते साथ ही उसकी तरफ भागा। क्या हुआ है? उसने इकराज को दूर करते कशमाला को उठाया। इकराज ने गुस्से में उसे घूरा। क्या बात है? क्या हुआ गुड़िया? उसके गाल सहलाते उसने उसका सर कंधे से लगा लिया था। नन्ही कशमाला के आंसू रुकने लगे। भाई, मुझे आइसक्रीम खानी है। इकराज वापस झूले पे जा बैठा था और अब वो दोनों को घूर रहा था। कशमाला ने आंसू साफ करते दूर आइसक्रीम वाले को देखते फरमाइश की तो नौफिल ने सुक्का सांस लिया। वो अच्छी बच्ची थी। अगर बहुत रोती थी तो रोकर चुप करवाने पे फौरन चुप भी हो जाती थी। नौफिल ने उसका सर थपकते उसे उतार दिया। मैं बस 2 मिनट में आया, आप यहाँ रुको, कहता वो फौरन भागा था। कशमाला ने फिर से इकराज को देखा और फिर पार्क से साइड पे मौजूद बेंच की तरफ बढ़ गई। जर्द संगी बेंच का सामने का हिस्सा सड़क की तरफ था, जहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक का गुजर नहीं होता था और जहाँ पे खासे सायादार दरख्त थे। वो वहाँ जाके बैठी तो इकराज भी अपने झूले से उतर आया। वो अच्छा नहीं है। उसके करीब रुकते उसने दूर आइसक्रीम लेते फिर से नौफिल के बारे में तबसरा किया तो कशमाला ने उसे गुस्से से घूरा। तुम भी अच्छे नहीं हो। वो अपने नौफिल भाई के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इकराज ने नाराज़ होते उसे देखा तो माथे पे आए बाल हटाते उसके साथ बैठ गया। दूर सियाह वैगन ने टारगेट को डेंजर जोन में आते देखा तो फासले पे खड़ी वैन, जो जाने कब से उन पे नज़र रखे खड़ी थी, फौरन हरकत में आई। और यही वो वक्त था जब कशमाला को अगवा करने वाले इकराज बिन हाद को भी ले गए थे। उन्होंने 3 दिन तक इकराज को कंधे से बांध कर रखा था तो कशमाला की टांगों को, और वो 3 दिन इन दोनों भूखे प्यासे बच्चों के लिए सारी जिंदगी का अजाब बन गए थे। चीज़ें रोने से कभी हल नहीं होती बेटा, उनको हल होने दो। हो सकता है अल्लाह ने यही सब तुम्हारी किस्मत में लिखा हो। वक्त को अपना वक्त लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ज़मीन अपना चक्कर एक तसलसल और एक तरीके से पूरा करती है, वैसे ही राजों को भी उनके तरीके से परत दर परत खोलते हैं। ये निज़ाम कुदरत है, यही दुनिया का निज़ाम है। ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। और तुम जानती हो कशमाला, इंसान की ज़िंदगी में कुछ हदूद कायम की गई है। हम इंसान हैं, परों के बगैर लोग। जितनी बुलंदी पे मर्जी चले जाएं, हमें हर सूरत वापस ज़मीन पे ही आना है। हमारी हदें हैं, हदूद तक है। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें परवाज़ से पहले तुम्हारी हदूद पर समझानी हो सकता है ये सब परवाज़ से पहले तक हो। सब्र से काम लो। जावेद भाई एक बेहतर इंसान और बेहतर भाई भी थे। वो उनसे बात करते साथ ही पुरसुकून होने लगी थी। उसने लैब कोट उतार कर कुर्सी की पुश्त पे डाला और फिर बाजू को झटका देकर थकावट निकालनी चाहिए, और इस वक्त रेस्टरूम में वार्ड का चक्कर लगा कर आई थी। पहले 3 घंटे की लैब क्लास में मुसलसल खड़े होकर बॉडी का मुआयना और फिर आधे घंटे के वार्ड राउंड ने सारे जिस्म को हिलाकर रख दिया था। और अब कुछ फरोगत मिली तो वो कॉफ़ी उठाए थकी कमर को सुकून देने रेस्ट रूम में चली आई थी। गर्दन को घुमाकर सुकून देते उसने मेज़ से कॉफ़ी का कप उठाया और फिर कोट की जेब से सेलफोन निकालते वो सोफ़े की जानिब बढ़ गई।
मस्टर्ड और ब्लैक कॉटन की ट्राउजर शर्ट में बालों का उलझा सा बन बनाए और गले में दुपट्टा डाले वो इस वक्त अपने आप में मगन थी। उसने सोफे पे बैठकर इकराज का नंबर निकाला और फिर कुछ लम्हे की सोचों के बाद कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। साथ ही साथ वो गरम गरम कॉफ़ी भी पी रही थी। कहाँ हो? कॉल उठाते ही उसका पहला सवाल वही था जो हमेशा था। कशमाला ने मुस्कुराहट दबाई। रेस्ट रूम में। और आप? मैं प्रोफेसर के ऑफिस के बाहर, बेजारी से उसने कहा तो कशमाला ने महफूज होते कॉफ़ी की चुस्की ली। इकराश, यहाँ की कॉफ़ी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है। उसने जानबूझकर शरारत से उसे छेड़ा था। प्रोफेसर ने उसको कुछ रिसर्च के काम पे लगा रखा था और आजकल वो वहीं फंसा हुआ था। ये रिसर्च असल में हॉस्पिटल के हवाले से थी, जहाँ कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक अलग वार्ड बनाया जाने वाला था और उसके लिए स्टूडेंट्स की टीम तश्कील पाई थी, जिनमें इकराज भी था। मगर बुरी ये हुई कि वो अकेला वहीं था, कशमाला नहीं थी। अब वो टीम से निकलना चाह रहा था और प्रोफेसर उसको ऐसा करने नहीं दे रहे थे। माय डियर कशमाला, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी तालीम पे लानत ना डालूं तो प्लीज़ जल्दी से एक कप कॉफ़ी लेकर भागी चली आए। दीवार से पुष्टिकाते उसने बेबसी से हाथ में पकड़े पेपर्स को देखते कहा तो कशमाला उछलकर अपनी जगह से उठी। सॉरी माय डियर इकराश, मैं नहीं आ सकती, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अल्लाह हाफिज़। इससे कबल कि वो मज़ीद कुछ कहता उसने कॉल काट दी। इकराश हेलो हेलो कहता रह गया, मगर वो कॉल काट चुकी थी और अब पाँव हिलाती मुस्कुराती कॉफ़ी से महफूज हो रही थी। इकराश ने दांत पीसते कुछ देर को हाथ में पकड़ी फाइल्स को देखा और फिर कुछ फासले पे खड़े अपने टीम मेट को मुतवज्जा किया। साथ एक फेवर मिलेगी। साद इकराश की तरफ से फेवर मांगने पे फ़ौरन उसकी तरफ घूमा। उसकी फेवर्स भी उस जैसी हो सकती थी। प्लीज़ ये मेरी रिपोर्ट सर तक पहुंचा देना और उनको बताना कि मसला हो गया है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, कहते वो फ़ाइल थमाता ये जा वो जा। बेचारा साद उसे देखता रह गया। कशमाला ने कॉफ़ी का कप खाली करते हाथ झाड़े और फ़ोन बुक खोल कर जावेद भाई का नंबर निकाला था कि तभी बीप बजी और उसके साथ ही 3-4 मैसेजेस आने शुरू हो गए। आपने जवाब नहीं दिया। आप इस वक्त कहाँ हैं? आप कहें तो मैं खुद आपके पास आ जाता हूँ। मैं आपको देखना चाहता हूँ। कशमाला का रंग एकदम से उड़ा। उसने होठ काटते उस अनजान नंबर को देखा और फिर कुछ भी सोचे समझे बगैर उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। आते मैसेजेस का सिलसिला 1 मिनट में रुक गया। वो तेज़ कैंटीन से कॉफ़ी उठाता रेस्ट रूम की तरफ जा रहा था जब जेब में पड़ा मोबाइल बज उठा। 5-6 बीप हुई। इकराश के माथे पे बल उभरे। इन अजीब किस्म के मैसेजेस ने उसकी ज़िंदगी अजाब कर दी थी। कशमाला ने परेशानी से आए मैसेजेस को नए सिरे से पढ़ा और फिर उन्हें सर झटकते डिलीट कर दिया। नौफिल ये सब क्यों कर रहा है? वो इससे क्या चाहता है? वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी। कशमाला ने गुस्से में बड़बड़ाते उठकर बाहर निकलना चाहा तब एकदम से रेस्टरूम की बत्ती गुल हो गई। दोपहर का वक्त था और जो कि गर्मी थी तो खिड़कियों के सामने ब्लाइंड्स गिरा के एसी चला दिया गया था। एकदम से कमरे की लाइट बंद हुई मगर एसी जू का तू चल रहा था। नीम अंधेरे में नीली रोशनी ने हैरान कशमाला को मजीद हैरान किया। बिजली है तो लाइट कौन? बड़े से रेस्टरूम में हु का आलम था। यूनिवर्सिटी में रश न होने के बराबर था और वो हिस्सा तो तकरीबन खाली था। उसने डरते हुए ब्लाइंड से आती रोशनी की छप से होती नीम तारीकी में एतराफ़ में देखना चाहा और फिर कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए थे कि जब किसी ने पीछे से कशमाला के कंधे पे हाथ रखा। हाथ की गिरफ्त को कंधे पे महसूस करते साथ ही वो सहम कर उछलती घूमी थी। बेहसिया चेहरा यूं जैसे मास्क हो और नीचे से झांकती आंखें। कोई किसी साए की तरह उसके करीब खड़ा था और कशमाला की खौफ से फटी आंखों में झांक रहा था। उसने कशमाला को मुतवातिर कंधे से पकड़ रखा था और उसके हैरान खौफजदा आंखों में झांकता उसके जिस्म को पैरालाइज कर रहा था। कशमाला को लगा वो किसी गहरी सर्द खाई में किसी आसेब के सामने खड़ी है। सामने खड़े शख्स ने उसको सकते के आलम में खड़े देखा तो कंधे से हाथ हटाकर उसके चेहरे की जानिब बढ़ाना चाहा और यही वो वक्त था जब किसी आदमखोर दरख्त से वो जैसे आज़ाद हुई। सकता टूट गया और वो एकदम से खौफ में हलक के बल चिल्लाई थी। आंखें भीजे मुट्ठियों को दबोचे वो खौफ में जकड़ी सीधी खड़ी चीख रही थी जब ठक से कमरे की तमाम बत्तियां रोशन हो गईं। मीशा ने हैरत से खाली कमरे में आंखें बंद किए चीखती कशमाला को देखा, फिर भाग कर उस तक पहुंची। कशमाला, कशमाला,
तुम ठीक हो? वो मुसलसल चीख रही थी जब किसी हाथ के लम्स को चेहरे पे महसूस करते साथ ही उसने हाथ झटकते ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया और बेबसी से खुद को बचाने के लिए ज़मीन पे बैठ गई। मीशा को उसकी हालत देखकर खौफ आया, यूँ लगा जैसे वो अपने आप में ना हो। वो भी उसके सामने ज़मीन पे बैठ गई। कशमाला, ये मैं हूँ मीशा। कशमाला, कशमाला, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? उसकी तरफ हाथ बढ़ाते अब की बार उसने उसके कंधे को सहलाते कहा तो कशमाला फिर से उसका हाथ झटकते चीखी थी। मीशा ने डर कर अपने इर्द गिर्द देखा और फिर कशमाला को कंधों से पकड़कर हिलाया। कशमाला, ये मैं हूँ मीशा, तुम चीख क्यों रही हो? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? क्या हुआ है? उसको झटका देकर उसने उसे होश में लाते नरमी से पूछा तो कशमाला ने आंखें खोल कर उसे देखा और उसकी शहद रंग आंखों में खौफ का एक जहां आबाद था। चेहरे पे बंद से निकलकर बाल बिखर चुके थे और आंखों में मीशा को देखते ही आंसू का रेला जमा होने लगा था। उसे महसूस करते ही फुपक फुपक कर रो दी। उसको बिखरते देखकर मीशा ने उसके गिर्द किसी अच्छे दोस्त की तरह बाजू लपेट लिया और फिर उसका सर कंधे से लगाकर सहलाने लगी। कशमाला, क्या हुआ है? मुझे बताओ, क्या हुआ है? उसकी आंखों से आंसू निकलते मीशा के कंधे में जज्ब होते जा रहे थे और वो बस अपने आप से अनजान जमीन पे घुटने टिकाए रोती जा रही थी। मीशा, वो यहाँ कोई था। किसी ने मुझे कंधे से पकड़ा और फिर मुझे उससे बोला नहीं जा रहा था। मीशा ने उसको अलग करते उसके चेहरे के हाथों के प्यालों में भर लिया। कौन था? तुमने उसे देखा? क्या कह रहा था वो? एक साथ इतने सवालों पे कशमाला ने रोते हुए सर नफ़ी में हिला दिया। वो बस मेरे सामने खड़ा था और वो मुझे बस देख रहा था। वो बहुत खौफनाक था मीशा। आंसू उसके गालों से बहते मीशा के हाथों पे गिर रहे थे। मीशा ने परेशानी से मुड़कर राहदारी को देखा और फिर कशमाला के गाल साफ किए। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अगर किसी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी? उसके गाल सहलाकर उसने उसे खड़ा करने में मदद की। कशमाला ने गमगीन आंखों से उसे देखा। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? गाल एक बार फिर से नम होने लगे तो मीशा उसे बाजू से पकड़े तेजी से बाथरूम की तरफ ले गई। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जल्दी से मुंह धो आओ। मैंने कुछ देर पहले इकराज को देखा था, वो शायद इधर ही आ रहा है। जाओ। इकराज का नाम सुनते ही कशमाला ने चौंक कर मीशा को देखा और फिर अपनी हालत और हालात को समझती तेजी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गई। मीशा ने मुड़कर कमरे का जायज़ा लिया और फिर ज़मीन पे गिरे कशमाला की क्लिप को झुककर उठाया। इकराज ने दरवाज़ा धकेल कर खोला और फिर कमरे में अकेली मीशा को देखकर ऐब्रो उठाए। मीशा उसे एक आंख नहीं भाती थी मगर कशमाला की वजह से वो कुछ नहीं कहता था। मिस मीशा, आपने कशमाला को देखा है? उसके हाथ में कॉफ़ी का कप नहीं था। यूँ लगता था जैसे वो कहीं बैठकर और पीकर आया हो। मीशा ने हाथ में पकड़े क्लिप को गैर महसूस अंदाज में मुट्ठी में दबोच लिया और फिर सर नफ़ी में हिला दिया। मैं भी उसको यहाँ देखने आई थी मगर वो यहाँ नहीं है, उसने साफ झूठ बोला था। इकराज ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा तो मीशा ने नज़र फेर ली। इकराज वापस मुड़ गया। टिश्यू से गीला माथा थपथपा कर उसने टिश्यू डस्टबिन में फेंके और फिर मीशा के हाथ से पानी का ग्लास थाम कर मुंह को लगा लिया था। मीशा ने अफसोस से उसे देखा और फिर उसके बराबर बैठ गई। कशमाला ने पानी पीकर ग्लास उससे थमाया तो मीशा ने बढ़कर सामने मेज़ पे रख दिया। उसके हाथ अब भी काँप रहे थे और आंखें बार बार नम हो जाती थी। मीशा ने उसका कंधा ही सहलाते कशमाला का सर अपने कंधे से लगाया। कशमाला, सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो मेरी जान। इन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसे एक दूसरे के राज शेयर कर रही होंगी। कशमाला के आंसू फिर से बहने लगे। कुछ ठीक नहीं होगा मीशा, मेरा दिल बहुत डर रहा है। अगर इकराज को कुछ पता चल गया या उसे कुछ हो गया या कुछ और हो गया तो क्या होगा? खौफ से उसकी आवाज़ काँप रही थी। मीशा ने गहरा सांस लेते उसका माथा थपका। कुछ नहीं होगा, अभी इकराज आया था, पूछा उसने तुम्हारा, मैंने कह दिया तुम यहाँ नहीं हो, फिर वो चला गया। तुम परेशान मत हो और मुझे बताओ तुमने किसको देखा था? कशमाला फौरन सीधी होकर बैठ गई। मैं नहीं जानती मीशा, लेकिन ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ था। मीशा ने चौंक कर कशमाला को देखा। कशमाला बता रही थी, ये मेरे और इकराज के निकाह की रात की बात है। तब मैं हॉस्पिटल में थी, मैं कमरे में थी जब एकदम से कमरे की लाइट चली गई और फिर वहाँ वहाँ नौफिल भाई आ गए थे और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने नाम से फूल भेजने शुरू कर दिए जिनका शायद इकराज को इल्म हो गया और फिर शायद लड़ाई भी हुई थी और अब वो मुझे यूँ टेक्स्ट करते हैं और आज तो हद हो गई, खुद ही आ गए। वो सब ऐसा क्यों कर रहा है?
کشمالہ نے گال رگڑے تھے، کیونکہ ان کے ابا نے یہ سب میری امی کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کیسے انکل میری مما کو بلیک میل کر کے ان کو ملنے کے لیے بلاتے تھے، لیکن میری مما منع کر دیتی تھی۔ لیکن جب انکل نے دیکھا کہ مما ان کے جال میں نہیں پھنس رہی تو انہوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ اکراش بھی تب میرے ساتھ تھے۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو متواتر اس کے بولنے سے کے ساتھ ساتھ بہہ رہے تھے اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میشا نے تعجب سے اسے دیکھا، تو اکراش کو یہ سب پتہ ہے؟ نہیں، گال صاف کرتے کشمالہ نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ میں اور اکراش کزن نہیں ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ میرا اکراش سے نکاح اکراش کی خواہش پہ ہوا تھا، لیکن نکاح سے پہلے ہم لوگ بچپن میں ایک بار ملے تھے۔ مجھے بھی اس بات کا علم کچھ ہی دن پہلے ہوا تھا کہ میرے ساتھ اغوا ہونے والا بچہ کوئی اور نہیں اکراش بن ہاد ہی تھا۔ میشا نے سمجھتے ہونٹ گول کرتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یہ سب تو بہت عجیب ہے کشمالہ، تم نے اکراش کو بتایا؟ کشمالہ سنتے ہی بدک گئی۔ نہیں، ان سے اس کا ذکر نہیں کرنا، ان کو پتہ چلا تو کبھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت غصہ کریں گے اور شاید وہ مجھے پسند بھی نہ کریں۔ میشا، میں ان کے دل سے اترنا نہیں چاہتی، بتاتے ہوئے وہ پھپک کر رو رہی تھی۔ میشا نے گہرا سانس لیتے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئندہ تم کسی کے سامنے یوں اکیلی مت بیٹھنا، ہم ساتھ رہیں گے، پھر دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ تھپ تھپائے تو کشمالہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ راہیم نے دروازہ بجا کر ان دونوں کو متوجہ کیا تو کشمالہ نے فوراً آنسو صاف کیے تھے، وہیں میشا بھی فوراً سیدھی ہو گئی۔ لگتا ہے بہت راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے۔ کرسی گھسیٹتے وہ بیٹھنے والا تھا۔ میشا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، کوئی خاص باتیں نہیں ہو رہی تھی۔ تم اٹھو، بیٹھ کیوں رہے ہو؟ ہفتے بعد پیپرز ہیں، مجھے اپنے نوٹس دو لا کر۔ اس کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا تو راہیم نے اسے گھورا۔ محترمہ، میرے نوٹس پڑھ کر اس بار میں آپ کو ٹاپ نہیں کرنے دوں گا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، ٹاپ کرنے کے اور بہت طریقے ہیں۔ ہنستے ہوئے اس نے ایک آنکھ ونک کی تھی۔ راہیم نے اس کی شرارت سمجھتے سر ہلا دیا۔ بہت تیز ہو۔ وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے باہر نکل گئے تھے۔ کشمالہ نے پھر سے خالی کمرہ ہوتے دیکھا تو تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔